नमस्कार बंधुगण, वेलकम टू रामू स्पीक्स। क्रिकेट की खेल आखि खुशी हो मन भी खुशी हो जो हिंदी रे कहते दिल बाग बाग हो गया सेमतिया ही गला। आपणकर कमेंटेटर से माने समस्ते आश्चर्य ही अनेइथिले एवं जेतेबेले आउ देखिले घंटे पूर्व मैंडेटरी स्टार्ट पूर्व जितेबले आउ मैच रो रिजल्ट बाहर नहीं सेतेबेले जाई बेन स्ट्रोक्स पचारुचंती अंपायर को जे आगे खेल बंद कर दियंतु हैंडशेक कर दियंतु से कहले नहीं नहीं मु पारिबिनी तमे प्लेयर संग कथबार्ता कर से माने इतने थकी जाइथिले शेषे से माने बॉलर माने बॉल पकेबा को आसी पारलेनी से माने बैट्समैन का द्वारा बॉल पकेले एवं आमर जाडेजा एवं सुंदर अति सुंदर खेल प्रदर्शन कले एवं 2 जन जाक सेंचुरी कले आओ 90 रन जोटा राहुल करथिले सेटा डबल सेंचुरी बोली भावंतु सेंचुरी हेनी ठीक अच्छी किंतु सेटा डबल सेंचुरी रा धाप तापरे आसीगले गिल सी लगेदेले तापरे 2 जन मैच को बचे देले आमर ई ड्रॉटा जीतबाठू अधिका है गला। इमती आपण चिंता करंतु प्रथम दिन जेतेबेले से माने हमको थर्ड डे रे फोर्थ डे रे छाड़ी देले 669 छाड़ी देले नुहे आमे डिजर्व कले 669 रे से माने ऑलआउट हेले 153 ना 54 ओवर से माने आमे फील्ड रे दौड़िले तापरे आमर 2 जन 4 नंबर और 5 नंबर बॉल रे फास्ट ओवर रा 2टा विकेट पड़ी गला। से माने भाबिथिले जो 311 रन आमठू अधिका करिसंती से माने हमको ए मैच रे से माने जीतिकिरी अछंती एवं ए 2टा विकेट जो चली गला से माने भाबिनेले जे हमें जीति जीवो से माने सही हिसाब रे एग्रेसिवली खेल आरंभ करदेले किंतु एपटे थिले केएल राहुल वॉरियर पिलर से द्राविड़ी पर ये आसी गले सेमतिया ना नवा योग्यतम व्यक्ति जो भी ठिया करंतु केएल राहुल सबु जगह बैटिंग कर सबु पोजिशन एवं एथर तो बढ़िया खेली से जाहु 500 रन उपरू कर स्टोरी अलग आम काली कथा ही हो तापर सी 90 कले आउट हो गले एवं तांकु बेन स्ट्रोक एलबीडब्ल्यू करी आउट कले भल बॉल टे बोली कहा जाउची से जहा हो आउट हो गले तापर बॉल चेंज हला पर हमर ये सेंचुरी करला पर आउ खेली पारलेनी ये 103 रे आउट हो गले एवं कैच रे गले एवं तांकु नहीं गले आर्चर तापर ये 2 जन आमर देखा गले पछ बिल्कुल नहीं से बुमरा कहतु से नुआ जो अंशुल आसचंती कहतु तापर शार्दुल कहतु तापर आपणकर ए बॉलर माने कही सिराज कहतु ये माने खेल पाई नुहंती बैटिंग पाई तापर सुंदर सेते भल किछि करि पार नथिले तेणु करी एवं आमर गोड़ फ्रैक्चर होकर बसचंती ऋषभ पंत बैटिंग की ओल्लई पारिबे कि नहीं संदेह जदि दरकार पड़े ओल्लईबे से कंडीशन ने सी अच्छंती तांको 5 नंबर रे पठे दिया गला सुंदर को जेतेबेले पठे दिया गला सेतेबेले से आसी कहले प्रथमे से तांको बाबद रे गोटे आलोचना चलथिला केतटा बॉल रे सुंदर आउट हेबे ना 4टा बॉल रे एवं से दिन आउट हे जाई तेणु करी काली से माने सीटा भाबिथिले तांको पाखा आखि चारिपटे पूरा 7 जन विकेट कीपर को मिसई चारिपटे थिले एवं किछि किछि वाक्य खराब वाक्य पंथ कहउथिले बोली सुना जाउछि तथापि से धैर्य धरी खेलिले एवं काली सेंचुरी मारदेले एवं जेते बेले से माने खेल खेलीदेले 143 रन दौड़ा दौड़ी हो गला 143 ओभर दौड़ा दौड़ी हो गला देहरे जीवन न एवं 31 तारिख रे मैच स्टार्ट हबा मझिरे मात्र 2 दिन बा 3 दिन
ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ଡ୍ର ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଜାଡେଜା କହିଲେ ଉପରୁ ଅର୍ଡର ଆସିନି, ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିନି, ନା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ ନା ମୁଁ ଟିମ୍ ବାହାରେ ଡିସିସନ ଦେଇପାରିବିନି। ଇଏ ଗଲା ଏପଟ କଥା। ସେପଟେ 4ଟା ସେଞ୍ଚୁରୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, 90ଟାକୁ ବି ସେଞ୍ଚୁରୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ସେମିତି ହିସାବାକୁ ଗଲେ 3ଟା ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆମେ କାଲି ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ ଡ୍ର କରିଦେଲେ। ଏ ଡ୍ରଟା ଗୋଟେ ଜିତାଠୁ ଅଧିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 31 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହବ ସେଠି ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମଳମଳ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ଏଇ ପିଲା ଗୁଡାକ ଆମେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କଣ କହି କୁହା ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ସେମାନେ ଖେଳ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। କାଲି ସେମାନେ ହାରି ବ୍ରୁକ୍ସକୁ ବି କହିଛନ୍ତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ, ଜୋ ରୁଟ୍ ବି ଆସି ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ରନ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲା 200 ବଲ୍ ଲେଖାଏଁ ଜଣକା ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ଦିଟା T20 ମ୍ୟାଚର ବ୍ୟାଟିଂ ସେମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଫିଲ୍ଡରେ ଥକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ମତରେ କାଲି ସେମାନେ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବାର ନଥିଲା, ଆଉ 5-7 ଓଭର ବି ବାଡ଼େଇବାର ଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୌଡ଼ି ଦେବାର ଥିଲା। ଇଏ ଗଲା ଏ କଥା। ତାପରେ ଆସିଲା ଭବିଷ୍ୟତ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହବ ସେ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ଏବଂ ଏମାନେ ଓଭାଲକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସେଠି ବି ଟିକେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂର ମାନେ ସେ ବି କଷ୍ଟଟା ଅଛି। ତାପରେ ସେଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଛି, ତେଣୁକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକଦମ ମନୋବଳ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ରଖିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଓପନର 2 ଜଣ ମାନେ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନକୁ ବି ଓପନର ହିସାବରେ ନେଉଛି ଏବଂ ଆମର ଜୟସୱାଲ ଏମାନେ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି। ସେଦିନ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଫେଲିୟର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲ ରେଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ଅଧିକା ପାଇଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏକଦମ ସଲିଡ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଓଭାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ନିଜର କାମ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ଓଭାଲ ଟେଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ପିନ୍ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ 2-3 ଦିନ ପରେ ଯଦି ବଲ୍ ଟିକେ ଖୁତୁରା ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସ୍ପିନ୍ ବି ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁକରି ସେଠି କୁଲଦୀପକୁ ଖେଳିବାର ଇଚ୍ଛା ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟିମ୍ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। କାମ୍ବୋଜ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ବୁମରା ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ଠିକ, ନ ଖେଳିଲେ ବି ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ କୁଲଦୀପଙ୍କ ଭାବନା ଟିକେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯାହା ହଉ ସେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ଆମର ଜାଡେଜା ବି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯେ 1000 ରନ୍ ଏବଂ 30 ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ଇଏ ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଏମିତିଆ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଗ୍ୟାରି ସୋବର୍ସ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ କି ରୋଡ୍ସ ଥିଲେ, ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ନେଇଥିଲେ, ଇଏ ଗ୍ୟାରି ସୋବର୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲେ। ଆମର ଜାଡେଜା ବି ଇଂଲଣ୍ଡରେ କଲେ। 148 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଭାରତର କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଯିଏ 148 ମାନେ 1000 ରନ୍ ଏବଂ 30 ୱିକେଟ ଏମିତିଆ ନେବାର ନଜିର ନାହିଁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଅଛି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଡାଏ ରେକର୍ଡ ଗଦା ହେଇଯିବ ଏବଂ ଇଏ ତ 700 ରନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, 722। ଆହୁରି 10-25-50 ରନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2ଟା ଇନିଂସରେ ସେ କରିବେ ବା ଗୋଟେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଲଗେଇବେ। ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ରନ୍ ସେ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଜାଡେଜା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ଖେଳାଳି ରନ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ମ୍ୟାଚକୁ ମାନେ ସିରିଜକୁ ଲେବୁଲ ଆଣିବାକୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ 2-1ରେ ଅଛେ, ଆସନ୍ତାଟା ଯଦି ଆମେ ଜିତିଯିବା 2-2 ହେଇଗଲେ ଆହୁରି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ବଢିଯିବ। ତେଣୁକରି ଧନ୍ୟ କ୍ରିକେଟ, ଧନ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ, ଧନ୍ୟ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଜାଡେଜା, ସୁନ୍ଦର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ KL ରାହୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବନା ରଖାଯାଉ। 31 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉ। ଆଉ ଯାହା ଡାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ବାଏ, ନଟ୍ ୱେଲ୍ ଡନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ୱେଲ୍ ଡନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ରିକେଟ।